नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। बाज़ लोगों के यहाँ ये बात बड़ी मशहूर है, बिलखुसूस जो पीरों के मुरीद हैं, जो मशाइख के मुरीद हैं, उनके यहाँ ये बात बड़ी मशहूर है, उनके ज़हनों में ये बात रासिख हो चुकी है अक़ीदे की हद तक कि जो बुज़ुर्गान दीन होते हैं, जो औलिया अल्लाह होते हैं, जो मशाइख पीर मुर्शिद होते हैं, उनको ये मुकम्मल तसर्रुफ़ अख्तियार कुल्ली तौर पर हासिल है कि वो जिस भी शख्स के ऊपर अपनी निगाह डालें और अपनी निगाह से वो ये ताकत रखते हैं कि अगले बंदे के दिल की दुनिया को बदल दें। वो अगर बेदीन है तो उसको दीनदार बना दें, हिदायत पर नहीं है तो उसको हिदायत अता कर दें, और अगर गैर मुस्लिम है तो यहाँ तक ये ताकत रखते हैं कि निगाह करके उसको कलमा पढ़ा लें, उसके अंदर इस्लाम दाखिल कर दें और फ़ौरन वो मुसलमान हो जाए। तो इस हवाले से इस्लाम की तालीमात क्या है? क्या कुरान और सुन्नत ने इस बात की जो है ना तस्दीक और तायीद की है कि वाकई औलिया अल्लाह को ये कमाल हासिल है, या ये लोगों ने अपनी तरफ से ऐसे ही मशहूर कर दिया है? तो देखिए, सबसे पहली बात कि इस बात से कोई इनकार नहीं है कि अल्लाह के नेक बंदों को अल्लाह ने इस बात की हद तक करामत अता की है कि उनकी सोबत का ये कमाल होता है, उनकी सोबत में ये असर होता है कि उनकी सोबत में न जाने कितने लोग ऐसे होते हैं जो बेदीन होते हैं, उनकी सोबत में बैठने के बाद, उनकी बातें सुनने के बाद उनके ऊपर ये असर होता है, और फिर ये तौफीक अल्लाह की तरफ से पैदा हो जाती है उस नेक बंदे की सोबत की वजह से कि वो दीनदार बन जाते हैं, वो साहिब तकवा और साहिब वरा बन जाते हैं। और इस तरह की हज़ारों मिसालें आपको दुनिया में मिलेंगी। इसी तरह गैर मुस्लिम उनके पास आते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, उनके ऊपर इस बात का असर पैदा होता है और अल्लाह की तौफीक शामिल हाल होती है, फिर वो मुसलमान हो जाते हैं। लेकिन ये अकीदा किसी भी तरह से दुरुस्त नहीं है कि अल्लाह के किसी वली को, किसी मुर्शिद को, पीर को, शेख को ये मुकम्मल तसर्रुफ हासिल है कि जो भी बंदा उसके सामने आए, हर बंदे के लिए उसको ये तसर्रुफ अख्तियार हासिल है कि अगर वो चाहे उसके ऊपर निगाह डाले और उसके दिल की दुनिया को बदल दे। उसके सामने कोई भी आ जाए, उसके ऊपर अगर वो निगाह डाले, वो बेदीन है तो उसको दीनदार बना दे, उसको हिदायत अता कर दे। ये अख्तियार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औलिया तो अपनी जगह पर अंबिया को भी नहीं दिया। अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने दुनिया के अंदर तबलीग में किस कदर मुशक्कतें उठाई, अपनी कौमों से किस कदर जो है ना उनको तकलीफें पहुंची, कौमों ने उनको सताया इस तबलीग के मैदान में। अगर ये अख्तियार उनको हासिल होता कि वो निगाह करके लोगों को मुसलमान बना देते, लोगों को हिदायत अता कर देते, तो फिर इतनी मुशक्कतें क्यों उठाते, इतने लंबे और तवील अरसे तक वो लोगों को तबलीग क्यों करते? और फिर कुरान बार बार ये कहता है कि वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। कुरान ये कहता है कि आप इस तरह कहिए कि मेरे पास सिर्फ ये था, मेरा हक ये था कि मैं लोगों तक ये बात पहुँचाऊँ। और कुरान ये भी कहता है कि इन उरीदु इल्लल इस्लाह मस्ततातु वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह, कि ये सब मैं जो है कर रहा हूँ अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से और अपनी इस्तिताअत के मुताबिक मैं जो ना लोगों की इस्लाह चाहता हूँ। अगर ये अख्तियार हासिल होता तो फिर इतने लंबे अरसे तक वो मुशक्कतें नहीं उठाते, एक ही निगाह से अपने लोगों को, अपनी कौम को जो ना हिदायत अता कर देते। अब यहाँ पर कोई ये सवाल कर सकता है कि आप ये कह रहे हो कि नबियों को ये अख्तियार नहीं है, तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन को तो अख्तियार हासिल है, फिर अल्लाह सबको हिदायत क्यों नहीं देता? तो इसका जवाब यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बात का मुकल्लफ नहीं है। अल्लाह ने इस दुनिया को इसी मंसूबे के तहत पैदा किया, बनाया, लोगों को इम्तहान के लिए पैदा किया कि कौन है इनमें से जो नेक अमल करता है और कौन है जो भटक जाता है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इस बात को बयान फरमाया कि वहदैनाहुन नजदैन, कि हमने दोनों रास्ते लोगों के सामने बयान कर दिए अंबिया अलैहिस्सलाम के जरिए। एक जो है ना रहमान का रास्ता, एक शैतान का रास्ता, एक हक का रास्ता, दूसरा बातिल का रास्ता। मन शाअ फलयुमिन मन शाअ फलयकफुर। हाँ, हिदायत वालों के ऊपर अल्लाह की तौफीक ज़रूर होती है, लेकिन दुनिया के अंदर जो है ना लोगों को इस बात का अख्तियार दिया गया है कि चाहें तो हिदायत ले आएँ, चाहें तो वो गुमराही अख्तियार करें। आखिरत में उनसे हिसाब होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए दुनिया में ये जिम्मेदारी नहीं है कि सबको हिदायत अता करे, क्योंकि अगर इस तरह होता तो फिर ये इम्तहान की जगह नहीं होती। लेकिन नबियों के ऊपर ये जिम्मेदारी होती है कि वो हत्तल इम्कान जो है ना लोगों को हिदायत की तरफ ले आएँ, लोगों को दीन की तरफ ले आएँ, लोगों को अपना पैगाम सुनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पैगाम को कबूल करें। अब अगर अंबिया को यह अख्तियार हासिल होता इस तरह कि यानी जिसको भी चाहें हिदायत अता कर दें,
تو پھر بعض لوگوں نے جو ان کی قوموں میں یہاں تک کہ ان کے رشتہ داروں میں بعض نبی ایسے جن کے سگے رشتہ داروں نے ہدایت کو قبول نہیں کیا، ان کے دین کو قبول نہیں کیا، پھر تو معاذ اللہ یہ تصور پیدا ہوگا کہ نبیوں نے اس بارے میں امانت داری نہیں کی کہ سب کو ہدایت دے دی، اپنے رشتہ داروں کو ہدایت نہیں دی۔ تو اس کا یہی جواب ہے کہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہدایت، نبی کا کام یہ ہوتا ہے لوگوں کو دین کی طرف بلائے۔ ہاں، نبی کی باتوں میں اثر ضرور ہوتا ہے معجزانہ طور پر کہ نبی کا چہرہ دیکھ کر کئی لوگوں کے دلوں میں وہ جو ہے نا اللہ رب العالمین نے فطری طور پر جو اپنی معرفت رکھی ہوتی ہے وہ بڑک اٹھتی ہے، وہ جوش پیدا ہوتا ہے اور فوراً جو ہے نا بندہ ایمان لے آتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہیں اللہ رب العالمین نے ان کے وجود میں یہ اثر اور تاثیر رکھی ہوتی ہے کہ کئی ایسی مثالیں آپ کو ملیں گی کہ نبی کو پہلی بار دیکھا اور اگلے بندے نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو یہ کیا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین نے فطرت میں، ہر انسان کی فطرت میں اپنی معرفت کو رکھا ہے، کیونکہ قرآن نے جس طرح کہا ہے کہ اللہ نے روحوں سے اپنی معرفت کا سوال کیا تو سب روحوں نے یہی جواب دیا تھا کہ کالو بلا۔ تو ہر روح کے اندر، ہر انسان کے فطرت میں، جبلت میں اللہ رب العالمین نے یہ بات ڈالی ہے۔ تو اب اللہ کے نبی کا یہ اثر ہوتا ہے کہ جیسے ہی نبی کو وہ شخص دیکھتا ہے تو وہ جو جبلت میں، وہ جو فطرت میں اللہ رب العالمین نے معرفت کا جو ہے نا بیج رکھا ہے وہ فوراً بڑک اٹھتا ہے اور فوراً وہ اسلام قبول کر لیتا ہے۔ باقی یہ بات کہ نبی اپنے اختیار سے کسی بھی کافر کو چاہیں تو مسلمان کر دیں، اس طرح کی بات نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے واضح یہ اعلان فرمایا، واضح یہ ارشاد فرمایا کہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے محبوب آپ جس کو چاہو ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن اللہ جسے چاہے اسے ہدایت دے سکتا ہے۔ دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا کہ اِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، بے شک تم جو ہے نا صراط مستقیم کی طرف ہدایت کر سکتے ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر جو انبیاء ہیں وہ صراط مستقیم کی طرف بلاتے ہیں، یعنی وہ سیدھے راستے کی طرف بلاتے ہیں۔ اب سیدھے راستے پر چلنا یہ اللہ کی توفیق سے ہوگا، بندے کے اپنے عمل سے ہوگا۔ نبی کا کام ہوتا ہے سیدھے راستے کی طرف بلائے۔ باقی معجزانہ طور پر نبی علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام کے جو ہے نا صحبت کا یہ اثر ہوتا ہے، ان کی دعاؤں کا اثر ہوتا ہے کہ فوراً جو ہے نا لوگ اسلام کی طرف آ جاتے ہیں، ان کے اندر وہ جوش معرفت پیدا ہوتا ہے اور وہ اسلام لے آتا ہے۔ اسی طرح اولیاء اللہ کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے کسی حد تک یہ اثر رکھا ہوتا ہے کہ ان کی صحبت میں آ کر جو ہے نا بد لوگ بھی نیک ہو جاتے ہیں، لیکن کسی بھی ولی کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ جس کو چاہیں اس کو ہدایت دے دے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔